Hello mga busing, so karon nga adlaw naagid tay manok na ihaw tungod kay pertim guni siya ka dangan, so mo to nahinaykan. So muna guys, mga manguha sa tag mga lamas sa palibot. So adto ta sa makuan, so muna ang ato ang daghan may sa palibot sa baol. So mao ni atong palibot sa baol, mingaw, pero mao ni gipangita sa kadaghanan. Kung karon lingi-lingi ta sa wala og sa tuo, kung naabay tawo direktag dagan kay manguha og kamalunggay tuwa na di man maabot balion. Alright. Di pa nato patakason ang usa ka kapayason. Tanawa na guys, usa na lang kabuok bilin ato gyapon ang kwaon pagkahuman at hinog naman ning usa. So direkta na lisodam po din mag voice over ta guys. Oy. Basta mo ni ang natawar ang gipambuhat nako nga nagkudkod ta sa mga liso, gi kuha nato ang mga gulay para atong isagol sa ato ang manokens. Ana mga guys, pagkahuman ato ang gitimplahan, asin o bitsin depende sa lasas ninyo. Karon ato nang isagol ang unsala ni katong humot bitaw tanlad og atong gipreparar. So karon gikaon na nako lami ni kaayo guys, humot kaayo. Alright, busog na.